केते दर्द थे आपण माने जानथिबे ये चाली चपलिंग प्रतीक आज चाली चपलिंग सह आपण मान अभिनंदन जनाऊँ एवं संगे संगे अनुरोध करिया चलचित्र जगतर विशेष अभिनेत्री आमर यही माटी झील लाली मैडम सत्यसाची जी रिया जी रूपाली जी समस्त अभिनंदन एवं वर्तमान मुझे क्लब न्याय अन्याय किए जीतला किए हारिला से सब हिसाब करतु अस्त होई जे संख्या बनार सूर्य सूर्य जेमिति काट फेरी मृत्युदंड मुताबक समस्त धन्यवाद हाँ यहीटा को आपण माने मोर शेष होइछथि सर आपण कहथि मुताबक समुद्र सा डाकी आनिछि ले सर हां सर जणे केवल रहि जाइसंती कपड़ा खाने का सर रहि जाइसंती ताकू हम 5 दिन होला खोजा खोजी करथुलु ताको घर ताको भड़ा घर कोनी भी सर पाइली नै जीवासी सपना एते की रखी निश्चय हो तो जेमिति चाहिए को बापा ओ बापा के उठे दे सर सुनो तो सर जिते बड़े बापा मार ठिकोड़ा हो लेकिन तू गुनहगार है ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है विश्वास करबा को होको आपको कारण एटा पर आउची मान्यवर अदा पाठ पढी आइन तर्जमा करबा पई से पर हाकिम हे छै जेडो ताको कम तो तू ऐसा माफ कर सब दिन पैसे चढ़ू रही अब इला बने आओ जानि छ आबू आओ केछि सब करे ना तमरे आकाश सोते पैसे छोटो बाबू तू ऐसा मत बोल आकाश तू ऐसा मत बोल ठीक है ये पछिमो मोटे भाई काई गेटा कटक ना नहीं शांति रे परिया मते मो भाग्य रे ना चलो भगवान करे देखले तो जगत साहेब ये होची जीवन जोटी टिके भलो पाइबा आनी दिए स्वर्ग सुख मजिस्ट्रेट साहेब आपण टिके जज साहेब को डाकी दे परिबे जहां पर डेथ सेंटेंस आ किछि तो परे एठी कार्य करी हो ठीक अछि कोन कोन बुझता मोते परा प्रति मुहूर्त रे खाई चलछि सेति पाइ जाते कष्ट होछि नहले मोरी बापा ए मामा के सेति भाई बस्तौ ने का जहां कहिबार अछि वो आपण परा न्याय मुक्ति मंत्र प्रतीक सेति पाइ तो आपको माय लॉर्ड को पालना करबा होछि हमर कर्तव्य बट वन पॉइंट सर आई रे एक मु आपण कथा चैलेंज करिन सर जहां केवल आपको छोड़े दो वो आकाश जदि कि कहबा को जहां से सब मन को लिखो गोटे गीत थिला सर एक दिन बीत जाएगा माटी के मुंह जग में रह जाएगा प्यारा तेरी बोल ये गीतटा मत भारी भल लगे सर किंतु किंतु आज ये मुंडे पड़ी गला बड़ को दादा कारण राय चुड़ान दंड मृत्यु किंतु शिवा मामा ठीक है से सत कथा पास
ଆଶା କରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ସତଟା ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହତ୍ୟା ଓ ଧର୍ଷଣ ମାମଲାରେ ମୋର ଯାହା ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା ମୁଁ ଅଦାଲତରେ ତାହା ବାରମ୍ବାର କହିସାରିଛି ଆଉ ତାପରେ ତମକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ବି ମିଳିସାରିଛି ଯାହା ପାଇଁ ଡରୁଥିଲେ ସେଇଟା ଅଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଡରିବି ଆଉ କାମ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ସେ ମୁଁ ବି କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆକାଶ ବାବୁ ଆପଣ ପାଇଥିବା ଡେଥ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହତ୍ୟା ଧର୍ଷଣ ମାମଲାର କହିଲେ ଯେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ରୁମ୍ରେ ଆକାଶ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଧର୍ଷଣ କରିବା ପରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି ଆଉ ମୋତେ ତୁମକୁ ହଁ ମୋତେ ଧମକ ଦେଲେ ତମ ବିଷୟରେ ମିଛ କହିବାକୁ ଆଉ ମୁଁ ମିଛ କହିଥିଲି ଆମର ସେଇ ମିଛ ପାଇଁ ଆଜି ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି ସାର୍ ତୁମେ କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲ ସୀମା କେମିତି କରିନଥାନ୍ତ ସାର୍ ଆପଣ କେବେ କରିନଥାନ୍ତେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରଖି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି ସତ ରଖାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ କରିନଥାନ୍ତେ କରିଥାନ୍ତେ ନା ସାର୍ ତାହେଲେ ଯୋଉଠି ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ମିଛ ଚାକିରି ତିଆରି କରାଯାଇପାରୁଛି ସେଠି ନିଜ ଭାଇଟା ଏମିତି ଅନ୍ଧ ଯେ ତା ଆଗରେ ବିବେକ କିଛି ମାନେ ତେଣୁ ତେଣୁ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ ଆସିପାରନ୍ତି ହଁ ଏ ଆକାଶ ତା ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମାନବିକତା ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଜାଗରି କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଜଣେ ସଫଳ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଈର୍ଷାର କାରଣ ସାଜିଛି ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ এই গণমাধ্যম উপরে মোর বহুত বিশ্বাস কারণ আম দেশকে ঠিক রূপে চলিয়া এই গণমাধ্যম টর্নিং করে কাম করে অন্যায় বিরুদ্ধে চাপক পারিছে দুর্নীতিগ্রস্ত লোক মুখা করে কিন্তু আম গণমাধ্যম ভিতরে কেতেজন স্বার্থন্বেষী লোক বসে তাকে কলঙ্কিত করা যে কি মনে কলঙ্ক ভরি দিয়েছেন সেই মু আজ সমাজে कहले जानते कहले से दोष को घृणा करते दोषी की नुहे ଲେମ୍ବୁ ନଥିଲା ତ କାନ୍ଧିଆ ରସ ଦିଫଳ ପକେଇ ଦେଇ ଆସି ଚାକିରି ଲାଗୁଛି ଆରେ ବାହା ଆରେ ବୁଢିଆ ହେଇଛି ମୋ ମିଳିଲ ଓହୋ ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗୁଳି ନୁହେଁ ମଙ୍ଗଳ 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 ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ମୋ ମା ମୋ ନାଁ ମଙ୍ଗଳ ଦେଇଥିଲା ଯେତେ କହିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ସେଇ ମଙ୍ଗୁଳି ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି ছিল ମଙ୍ଗୁଳିର ନା ମଙ୍ଗଳ ନା ତମ ହାତରୁ ଚା ପିଇବା ନା ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଶେଷ ଆଜି ତମେ ଚା ତିଆରି କରିବ ରୋଷେଇ କରିବ ତମ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବାକୁ କି ପିଇବାକୁ ମୋ ଦିନର ଜୀବନ ମୋ ମାମଲା ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ମ ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ତମ ଜାତକଟା ପରେ ଗଢ଼େଇଥିଲି ଦିନ 2ଟା ପରଠୁ ବୃହସ୍ପତି ତମର ପଞ୍ଚମ ଘର ସେ କଥା ଯିଏ ଦେଖିଛି ସେ ଜାଣିଛି ଆଚ୍ଛା ମଙ୍ଗୁଳିର ନା ମଙ୍ଗଳ ନା ହଁ ତମର ପିଲାପିଲି କେତେ ପିଲା ଥିବ ଦେଲ ମୁଁ ଆସେ ସିଆଡ଼େ ମୋର କେତେ କାମ ବାକି ଅଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ଆକାଶ ବାବୁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ମଙ୍ଗୁଳିର ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସାଥୀ କରିବୁ ବୋଲି ସାତ ଦୀପ ଆଠ କଳସ ହୋମନିଆକୁ ସାଥୀ ରଖି ମୁଁ ତାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଏକାକା ଚାଲିବାର କଥାଟା ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ନମସ୍କାର ଜେଲର ସାର୍ ନମସ୍କାର ଡକ୍ଟର ସାହେବ ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଠି କାହିଁକି ଡକାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ମରଣ ମୋର ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ମରଣ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ଏସବୁ କ'ଣ କହିଥାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି
भूली जाइए सर एते काम व्यस्तता भितर आपंकर से कथा मन हाँ मन पकईदे आपंकर मन पड़े कहतु कौन कहना चाहते से 2009 मसीहा हाँ ହେଇଥିବ ଏମିତି ଅନେକ କେସ୍ କରିଥାଉ ହେଲେ ସେସବୁ ମନେ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଚାପରେ ପଡ଼ି ଆପଣ ସେଦିନ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୋତେ ଆଜି ଡେଥ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମିଳିଛି ଆପଣ ଏସବୁ କ'ଣ କହିଯାଉଛନ୍ତି ସତ କହୁଛି ହଁ ସତ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଛାତିରେ ପଡ଼ି ମୋତେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି ମାନେ ଭୁଲ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ରିପୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର ମୋତେ ଆଜି ଡେଥ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମିଳିଛି ସାର୍ ହେଲେ ସେଭଳି କୌଣସି ଭୁଲ କରିଥିବା କାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ମାନବିକତାକୁ ଆଗକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଏ ହଁ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହୁଛି ଆପଣ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସେବା କରି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ସେମିତି ଆଉ କେବେ କାହାକୁ ମରଣ ମୁଁ ଫେରିଗଲି କ'ଣ ହେଇଛି ପାଣି ପିଅ ମରଣ ଖବରଟା ଯେତିକି ସେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଘଟଣା ଟେକ୍ନିକ୍ ଶବ୍ଦଟା କେମିତି ମୋ କାନରେ ଦୌଡ଼ିଲା ପଡ଼ି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ମୋ କଳ୍ପନାକୁ ଡାକି ଦେଇପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ Yes, sir. ଯାଅ Yes, sir. ଆସିଛି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାର ସାହସ ମୋର ନାହିଁ କ'ଣ କହି ବୁଝେଇଲେ ସେ ମୋ କଥା ବୁଝିବ ଏଠି ବୁଝିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି କୋଉଠି ଜୀବନ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆରେ କଳ୍ପନା କ'ଣ ଏମିତି ମୋଟାକୁ ଶୁଣି ଠିଆ ହେଇଛ କହିଲ ମନ ମରିଗଲେ ଏ କଳ୍ପନା ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବାର ଥିଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି ତାକୁ ପବିତ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧୁଥିଲୁ ଆକାଶ
सीढ़ी भितर बसवा कहली तमें कौन हनुमान भाई ये डेक मो कथार जवाब दियो मो कथा न शुणिकी आसिल कहीं एटा कौन तुम घर ना एटा कौन तुम घर बुझल बाबू एटा तुम घर नुहे एटा होची जेल जानी सर एटा जेल बोली बुझले सर ए जेल ताको आपण जेमती सजाई छथि ना पूरा पूरी तो घर ओडी देखा जाउची आ कथारे अछि बड़ा सा बैकुंठ समान अदेही घर परस्पर भाव जई थाए निरंतर बंद कबे हरा कौन घर ताल सा तुम तो ताल धरुच तुम तो ताल धरुच मु तुमको थाल धरे रागन तो सर नवरत्न तेला कुल सर आपण देखि कहले मेरा मोटो का थाना रे कथा सर आपण भद्रलोक को थट्टा करने मो जीवन हाड़ अच्छे मोर एत सास कौन जेल भर रही बांफ नेबी सर छाड़ू से कथा सर सर आप पुलिस करना पुअर पाठ पढ़ा झीर बाहर बुढ़ा बुढ़ी सब प्रकार पुलिस मो पाखे अच्छी सर जीवन आनंद ठार आरंभ कर मरण आनंद पर्यंत सब प्रकार पुलिस मो पाखे अच्छी पुलिसटा करेंगे कहली सर कौन चली सर नमस्कार आप पुलिस करना सर प्लीज देखु मोर कौन पुलिस करार ना करूँ ना सर अकाल सकाल दैव न करूँ आपंकर किसी पिला छुआ अवस्था कौन हम किसी लस हबार ना सर आप लक्ष्य देते आपण स्त्री 5 लक्ष पाइबनी सर देखु एटा पुलिस करार समय नुह ये हूँ फाँसी दंड दबार समय ये परिस्थिति रे ये सब कथबार्ता ठीक नुह किए कहला सर ये विपत्ति समय आपंकर छोटिया संचयटा आपन कौन साहाय्य करबनी निश्चिंत करिवे ना बड़ बड़ लोक करछन्ती आपन गोटे करन सर भाब्यन ना सर देखु जदि किसी कहबार अच्छी कहतु चुप रुहतु चुप मु चुप हो जाए ये कथा अरे मु जदि चुप हो जाए ये समस्त चुप हो जाए माने वेरी सिंपल सर दीर्घ 1 घंटा धरी ये जो नाटक चली से नाटक पुनच्छेद पकड़ा मुझे आसी सर सर मुझे चुप हो अड़ला गुड़ाक छिड़ कमी सर दिल्ली उठाई सर जंत्र मंत्र कौन आनी सर देखुना देख देखो सर देखो ये कागज आपको देखे आप ठीक भाव में बुझीजे मिस्टर महांती यस सर डू यू नो आकाश को राजत्व मिल सकती कौन कहते सही कथा तो सर भी कहूची Congratulations आकाश रिलैक्स योरसेल्फ महामहिम राष्ट्रपति तुमको राजत्व देइछि 5 मिनिट विरोध पड़िबनी मिस्टर महांती यस सर मुझे आसुची चलो सर मेरा काम करा नहीं सर क्या देखता है क्या पुलिस करेगा करूँ ना हम कपिल करेंगे किसको कौन कल्पना कल्पना
ये गाला आसा ए ठिया हो आकाश ए आकाश अरे तत्ते डाकुची तू कुंटटा वाळ्या खिया आइची कोण एडी क्या मो पाकु बुनुवा ये कोच के लागी के ठिया हो अरे ठिया सोड लगा लगा मु पछ करछि तू लगा माने कटा कि रे आउ जमा पेरू जहा जा खोलुछु मु पछ करछि तू लगा 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 हम कपिल करेंगे धन्यवाद आपण मान ভাল পাইছো কর কলা করছি এই ভাল পাইবার অধিক এবং এই ভাল পাইবা ভিতরে টিকে স্নেহ বলি দেলে পুনি দেখাব আরতরকু আপন মানক পাখরে এভাবে সবে প্রতিশ্রুতি দেই আজি বিদায় নেছু এই মাটিকু কোটি কোটি প্রণাম যে মাটি রালীগন্ধ এবং ফল ফল ঘাস বলি প্রতিভাবানকু জন্ম দেই গর্বিত সেই মাটিকু আউথে প্রণাম জনাই শ্রীপুর ঢেঙ্কানাল आपण मानक आज विदाय होछि नमस्कार एवं मो धन्यवाद देवी नाटक निर्देशक युव नाटक निर्देशक हमारा विनोद दास एवं तांको से किछ कहबो